अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। क्या आपको भी ये लगता है कि लोग आपको मुसलसल इग्नोर करते हैं, आपको कोई अहमियत नहीं देते, आपको रिस्पेक्ट नहीं देते? अगर किसी महफिल में आपके होने या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता और आप लोगों के इस रवैये की वजह से बहुत ज्यादा हर्ट होते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी सेल्फ स्टीम बहुत लो है और आपको खुद को ट्रांसफॉर्म करने की बहुत जरूरत है। याद रखें कि सेल्फ रिस्पेक्ट यानी इज्जत नफ्स किसी भी इंसान में तमाम खूबियों की बुनियाद होती है और इस दुनिया में इज्जत के बगैर कोई भी कामयाबी कामयाबी नहीं होती है। अगर आप लोगों की नजर में अपनी रिस्पेक्ट, अपनी इज्जत बढ़ाना चाहते हैं तो पहले खुद को अहमियत देना सीखें, क्योंकि जब तक आप खुद को अहमियत नहीं देंगे दुनिया भी आपको कोई अहमियत नहीं देगी। अगर आप ये समझते हैं कि आप मांग कर या जबरदस्ती लोगों को अपनी इज्जत करवाने पर मजबूर कर लेंगे तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं, क्योंकि इज्जत मांगी नहीं जाती बल्कि इज्जत कमाई जाती है। असल इज्जत इंसान को तभी मिलती है जब इंसान अपनी कमजोरियों पर काम करता है। अपनी कमजोरियों पर काम करके, अपनी खूबियों में इजाफा करके, खुद के साथ, अपने काम के साथ ऑनेस्ट और लॉयल होकर आपको जो इज्जत मिलती है उसका कोई नेमोल बदल नहीं होता। खुद को इतना बदल डालें कि लोग आपके मुंह पर ही नहीं बल्कि आपके पीठ पीछे भी आपको वैल्यू देने और आपको रिस्पेक्ट देने पर मजबूर हो जाएं। आपका अपनी जात पर कितना यकीन है, आप अपनी जात के साथ कितने ऑनेस्ट और लॉयल हैं, आप खुद से कितनी मोहब्बत करते हैं, आप खुद को कितनी रिस्पेक्ट देते हैं, आपकी अपनी नजर में कितनी इंपॉर्टेंस है, ये चीजें आपके सेल्फ स्टीम में इजाफा करती हैं। और जब आपका सेल्फ स्टीम हाई होता है तो आप लोगों की तवज्जो का ऑटोमेटिकली मरकज बन जाते हैं। आपकी इज्जत नफ्स को कोई भी उस वक्त तक मजरूर नहीं कर सकता जब तक आप खुद उसे इस बात की इजाजत ना दें। जहां आपकी इज्जत ना हो, जहां आपकी कदर ना हो, वहां से निकलने में कभी देर मत करें। कभी भी खुद को उस महफिल का हिस्सा ना बनने दें जहां आपको बेतौकीर किया जाए, आपको डिग्रेड किया जाए, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को मजरू किया जाए या आपको एहसास कमतरी का एहसास दिलाया जाए। तन्हा रह लें और अपने म्यार को कभी भी गिरने मत दें, क्योंकि तन्हाई में भी खास वकार होता है जो कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट में इजाफा करने और आपको अपनी जात पर तवज्जो देने में आपकी मदद करता है। अपनी इज्जत नफ्स और खुददारी का हर इंसान को ख्याल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दुनिया जिस चीज पर सबसे पहले चोट लगाती है ना, वो इंसान की इज्जत नफ्स और खुददारी है। लिहाजा कभी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का सौदा मत करें, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज मत करें। हर अमल का रद्द अमल होता है। जो आपके गले ना लगना चाहे, जबरदस्ती उसके गले लग कर कभी भी अपनी अहमियत को कम मत होने दें। जो आपका है वो किसी ना किसी तरीके से आपके पास जरूर आएगा, इस बात का यकीन रखें। और जो सिर्फ वक्त का मेहमान है उसे कभी भी रोकने की कोशिश मत करें। जो जाता है उसे जाने दें, क्योंकि आजादी हमेशा सच्चाई को बेनकाब करती है और जो सच में आपका होगा वो हमेशा आपके साथ ही रहेगा। अगर आप अपनी इज्जत, अपनी अहमियत को लोगों की नजर में बढ़ाना चाहते हैं तो कभी भी अपने रब के सिवा किसी के आगे मत झुकें, अपना दुख कभी भी किसी के आगे मत रोएं और अपनी इज्जत के लिए कभी किसी से भीख मत मांगे। आप अगर दुनिया को कुछ भी बताना चाहते हैं तो अपनी आवाज को ऊंची करने के बजाय अपनी औकात को ऊंची कर लें। दुनिया आपको देखकर नहीं बल्कि आपके पैसे और आपके काम को देखकर आपकी इज्जत करती है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा खुशनसीब शख्स वही है जो किसी का मोहताज नहीं है। खुद को इस काबिल बना लें कि आपको कभी भी किसी का मोहताज ना होना पड़े, किसी पर डिपेंड ना करना पड़े। और एक अक्लमंद शख्स कभी भी किसी पर डिपेंड नहीं करता बल्कि अपना रास्ता खुद बनाता है। और बेवकूफ वही करता है जो सारी दुनिया करती है। इसलिए जब आप भीड़ से हटकर चलेंगे तो आपकी एक अलग पहचान बनेगी और आप अपनी मुनफरिद शख्सियत और अपने काम की वजह से लोगों में ज्यादा मकबूल और ज्यादा मोहब्बत के काबिल इंसान बनेंगे। वो कौन सी चीजें हैं जो किसी भी इंसान की इज्जत, उसके वकार, उसकी अहमियत को कम कर देती हैं? उसमें सबसे पहली चीज किसी इंसान का हद से ज्यादा बिला वजह, बेतुका, हर जगह बिला जरूरत बोलते रहने की आदत है। ये आदत इंसान को हर जगह जलील भी करवाती है और उसकी लोगों की नजर में अहमियत को भी कम कर देती है। ज्यादा बोलना कम अकल होने की निशानी है। जो लोग ज्यादा बोलते हैं वो अपनी कमजोरियों, अपनी खामियों और अपने राज को दूसरों के आगे बयान कर देते हैं, जिसकी वजह से दूसरे उनसे भरपूर फायदा उठाते हैं और उन्हें कोई अहमियत भी नहीं देते। लेकिन इसके बरक्स वो लोग जो खामोश रहते हैं वो अपनी इज्जत को ज्यादा महफूज रखते हैं।
بہت زیادہ بڑبولا پن اور ہر بات میں یہ کہہ دینا کہ یہ کام تو میں بڑی آسانی سے کر لوں گا، میں چٹکیوں میں کر لوں گا، لیکن جب وقت آئے تو پیچھے ہٹ جانا، یعنی اپنی کمٹمنٹ کو پورا نہ کرنا. یہ عادت بھی انسان کو ہر جگہ ذلیل بھی کرواتی ہے اور لوگوں کی نظر میں اس کی اہمیت کو بھی کم کر دیتی ہے. لہٰذا آج سے اپنی زندگی کا یہ اصول بنا لیں کہ آپ کم بولیں گے اور دوسروں کی زیادہ سنیں گے اور دوسروں کی رائے کو بھی اہمیت دیں گے، اور زندگی میں جو بھی کمٹمنٹ کریں گے اسے ضرور پورا کریں گے. دوسروں پر نکتہ چینی کرنے، عیب جوئی کرنے یا تنقید کرنے کی عادت بھی انسان کی عزت، اس کے وقار، اس کی ویلیو کو کم کر دیتی ہے. آپ جب بھی کسی پر تنقید کریں تو وہ تنقید اصلاحی ہونی چاہیے، اور اس پر تنقید کرنے سے پہلے اپنی غلطیوں کا تذکرہ ضرور کریں. اس طرح کرنے سے آپ کی عزت اور آپ کا مقام سامنے والے کی نظر میں بہت زیادہ بڑھتا ہے. بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے یا دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے ان پر تنقید کرتے ہیں. ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سامنے والے کے چونکہ ایموشنز بہت زیادہ ہرٹ ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے دوسرے بھی بدلے میں انہیں نہ کوئی عزت دیتے ہیں اور نہ ہی ان کی ویلیو کرتے ہیں. اپنی موجودگی، اپنے ہونے کا دوسروں کو احساس دلانا بہت ضروری ہے. لوگ آپ کو اگنور اسی وقت کرتے ہیں جب آپ ہر وقت، ہر جگہ، ہر کسی کے لیے اویلیبل رہتے ہیں. ہر وقت ہر کسی کو ہاں کہنا ضروری نہیں ہے، نہ کہنا بھی سیکھیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں کہنے سے آپ ان کی گڈ بک میں شامل ہو جائیں گے تو یہ آپ کی خام خیالی ہے. جب آپ ہر کسی کی ہر بات پر ہاں کہتے رہتے ہیں اور آپ کی اپنی کوئی رائے نہیں ہوتی تو لوگ آپ کو اپنا غلام سمجھنے لگتے ہیں. ہر کوئی آپ سے کام نکالے گا اور آپ کو سائڈ پر کر دے گا. اس سے نہ صرف آپ کی عزت کم ہوگی، آپ اپنے مقام سے بھی نیچے گر جائیں گے اور آپ کو کوئی بھی اہمیت نہیں دے گا. اپنی خوشیوں کو ترجیح دیں. کبھی بھی اپنی خوشی کے لیے دوسروں پر ڈیپینڈ مت کریں. اگر آپ بہت جلدی دوسروں پر بلا تحقیق کے اعتبار کر لیتے ہیں اور کسی سے بھی بآسانی ایموشنلی بلیک میل ہو جاتے ہیں تو بھول جائیے کہ کوئی آپ کی عزت کرے گا یا آپ کو اہمیت دے گا. اگر آپ اپنی عزت اور اہمیت بڑھانا چاہتے ہیں تو خود کو ہر لحاظ سے اسٹرانگ کریں. ایموشنلی، مینٹلی، فزیکلی اور فائنینشلی ہر طرح سے خود کو اسٹرانگ کریں، کیونکہ یہ دنیا ہمیشہ دلیر اور باہمت لوگوں کی عزت بھی کرتی ہے، انہیں اہمیت بھی دیتی ہے، لیکن کمزور اور بزدل لوگوں کو نہ ہی عزت ملتی ہے اور نہ ہی ان کا کوئی مقام ہوتا ہے. یہ بات کبھی مت بھولیے کہ آپ کے بولنے کا انداز اور آپ کا رویہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی اہمیت اور آپ کی عزت کو بڑھاتا ہے. جب آپ تہذیب کے دائرے میں رہ کر گفتگو کرتے ہیں اور بولتے وقت لوگوں کے جذبات اور احساسات کا خیال بھی رکھتے ہیں تو بدلے میں لوگ بھی آپ کو بہت زیادہ عزت بھی دیتے ہیں اور آپ سے محبت بھی کرتے ہیں. اپنا دل بھی اچھا رکھیے اور اپنی فطرت بھی، کیونکہ جب دل اچھا ہوگا تو آپ بہت سے رشتوں کو جیت لیں گے، لیکن جب آپ کی فطرت اچھی ہوگی تو آپ سینکڑوں دلوں کے فاتح ہوں گے. اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت. اپنے سے جڑے لوگوں کا بے حد خیال رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سب سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.